रानीगंज शहर के रानीसायर इलाके में बृहस्पतिवार दोपहर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान निमचा के कदमडांगा इलाके के निवासी 55 वर्षीय षष्ठी बावरी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क अवरोध कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक तरफ जहां रानीसायर की बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग की, वहीं मृतक के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग भी रखी। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना, पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी, निमचा पुलिस फाड़ी और श्रीपुर पुलिस फाड़ी से भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 55 वर्षीय षष्ठी बावड़ी रानीगंज के गिरजापाड़ा बादाम बागान से रानीसायर तक जाने वाली बाईपास सड़क से कदमडांगा स्थित अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में षष्ठी बावड़ी की मौत की खबर मिलते ही यहाँ लोगों की भारी भीड़ जुट गई और स्थानीय लोगों ने पीछा करके उस डंपर को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि रानीसायर रोड की हालत अत्यंत जर्जर हो चुकी है, लेकिन सड़क मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। यही वजह है कि रानीसायर रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। দুপুর মোটামুটি 12:30 একটা নাগাদ। আচ্ছা, কি হয়েছিল? গাড়ি পেরোচ্ছিল, উনি দাঁড়িয়ে ছিল। আচ্ছা, একটা গাড়িকে বললো যে আসতে যাও, উনি আস্তে আস্তে পেরিয়ে গেল। दूसरा গাড়ি এদিকে কি আরেকটা পের করেছে। আচ্ছা, 3 নম্বর গাড়িতে ও বলছে দাঁড়াও, আসতে পেরো, ঠিক আছে, তখন ওকে দেবে দিয়েছে। ও কোনো শুনেনি, ওকে দেবে দিয়েছে, ঠিক আছে। তখন জীবিত ছিল, মোটামুটি 25 মিনিট জীবিত ছিল। আচ্ছা, জীবিত ছিল। তারপরে আমাদের ছেলেগুলো সবাই অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে, পুলিশকে ফোন করা হয়েছে, কিন্তু 25 মিনিট পর পুলিশ এসছে আর অ্যাম্বুলেন্স ঢুকেছে, তখন শেষ। আচ্ছা, যে মারা গেছে তার কি নাম? ষষ্ঠী বাবরি। আচ্ছা, ওর বাড়ি কোথায়? আমাদের কদমডাঙ্গা। বয়স কত হবে? বয়স 50+। কি কাজ করতো? ও বাড়িতে থাকতো, কাজ করতো না, হাঁটাচলা সব করতো, মানে ঝাড়ফুঁক টাড়ফুঁক করতো, দিয়ে আসি। रानीगंज से विप्लव बादकर के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণ মুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 9933704001 9333107047।